আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य की राजनीति में गठबंधन का महत्व एक बार फिर से सामने आया है। त्रिपुरा राज्य भाजपा ने टिप्रा मौथा को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, मौथा को भी इसका पालन करना होगा। गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने संबंधित पक्षों से राज्य के सद्भाव को बिगाड़ने वाली किसी भी टिप्पणी या कार्यवाही से बचने का आह्वान किया है। सहयोगी আমাদের দল 100 বার আমরা যুদ্ধধর্ম পালন করে যাচ্ছি, আগামী দিনেও আমরা করব। এই ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নয়ন করার জন্য আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করব, কিন্তু এর মধ্যে আমাদের দেখতে হবে এইভাবে কুমন্তব্য করে অসাংবিধানিক শব্দ প্রয়োগ করে ত্রিপুরা রাজ্যকে যাতে জাতি জনজাতির যে মিলনের স্তর সেটাকে যেন আমরা কলুষিত না করি। তো তার জন্য ওনারাও বুঝতে লাগবে, আমরাও যুদ্ধধর্ম पालन करे जाच्छे, उनाराও पालन करे। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस लेने के मुद्दे पर मौथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मन की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने कहा समर्थन वापस लेने का मुद्दा सिर्फ उनका है। সেই বিষয়ে আমি কোনো কমেন্ট করতে যাব না। মন্ত্রী না রাজা, উনি নিজে ওনার পরিচয় দিয়েছেন। তো ওনার বক্তব্য এখন কি কারণে উনি দিচ্ছেন এবং কি ফ্রাস্ট্রেশনে আছেন উনি নিজেই জানবেন। যদি ওনার কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই উনি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন, আমাদের কেন্দ্রের নেতৃত্বরা আছেন ওনাদের সঙ্গে কথা বলবেন, আমাদের প্রদেশ সভাপতি আছেন ওনাদের সঙ্গে কথা বলবেন। সমস্যা থাকলে অবশ্যই সমাধানও থাকবে এখানে, কিন্তু এইভাবে মানে অসাংবিধানিক শব্দ প্রয়োগ করে নিজেদের মধ্যে একটা বিভাজন সৃষ্টি করা, এটা আমরা কোনোভাবে মেনে নিতে পারি না। তিনি গতকাল বলেছেন সমর্থন টাকা করে এটা ওনার ব্যক্তিগত বিষয়, উনি কি করবেন কি করবেন না এটাও ওনার ব্যক্তিগত বিষয়, সেটার মধ্যে আমার কোনো কমেন্ট থাকবে না বা আমার নিজস্ব কোনো এখানে। गठबंधन धर्म का पालन करके राजनीति एकता बनाए रखने के साथ साथ बीजेपी ने गठबंधन आधारित राजनीति में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस संदेश को त्रिपुरा की राजनीति में एक तरह की चेतावनी के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगर मौथा गठबंधन की नीति का उल्लंघन करती है तो भाजपा यह स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि वे उस पर राजनीतिक दबाव डालने का रास्ता अपनाएंगे या नहीं। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य चुनावी और प्रशासनिक सहयोग है। अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया तो राजनीतिक सद्भाव बिगड़ सकता है। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीजेपी यह बात अच्छी तरीके से जानती है। ऐसे में सौहार्द बनाए रखकर गठबंधन की ताकत बढ़ाए या स्वतंत्र रहकर अपने चाल पर चले। अब टिप्रा मौथा को यह निर्णय लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।